በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ብትንሣኤኡ ትንሣኤና ዘአወጀልና ሰላምን ፍቅርን ዝሃበና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ፍጹም ዝኾነ ሰላሙ ብዝሃበና ሰላም ከመይ ትኾኑ ከመይ ትጸንሑ። አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር እዚ ቃል እዚ ክንሰምዕ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ሰብሲቡ ቃሉ ድማ ክንሰምዕ ስለ ዝገበረና ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እንኳዕ ናብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ ብሰላም ኣብጽሐና ብሰላም ኣብጽሐኩም። ኣብ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድ ንሎማዓንቲ እንመሃሮ ናይ ትምህርትና ርእሲ ዝኸውን ኣማን ተንሥአ እግዚእነ ክርስቶስ ብሓቂ ተንሥኡ እዩ። እዚ ቃል እዚ እንረኽቦ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 34 እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ መድሓኒት ንክኾነና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሞይቱ እዩ። ኣብቲ ዘመን እሱ ኒቆዲሞስና ዮሴፍ ዘአርማትያ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ኣብ ሓዱሽ መቃብር ቀቢሮሞ እዮም። ሰበይቲ ኩዛ ዮሃና ኣዶ ያዕቆብ ማርያም ሰሎሜና ሶፊያ ብሓደ ኮይነን ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ስርዓተን ሽቶ ንክቐብርኦ ናብ መቃብር ኸይደን ነይረን እየን። እቲ መልአክ ግን ከምዚ ነገረኩም ኣምላኽና ኣቐዲሙ ተንሥኡ እዩ ኢሉ ተዛረበን። ስለዚ ክርስቲያን ትንሣኤኡ ሓቂ እዩ። ክርስቶስ ተንሥአ ብኣማን ተንሥአ ንብል ኢና። እዚ ማለት ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ብሓቂ ልክዕ እዩ ማለትና እዩ። ትንሣኤኡ ሓቂ ምዃኑ ክንምስክር እንተለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኩልና እዚ መዝሙር እዚ ንዝምሮ ኢና። ኣማን ብኣማን ተንሥአ እሙታን ንብል ኢና። ኣይሁድና ሓለቃታቶም ፈሪሳውያን ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሓቂ ከም ዘይኮነ መኺሮም ነይሮም እዮም። ብሕሾት ገንዘብ ሂቦም ደቀ መዛሙርቱ መጺኦም ወሲደሞ ኢሎም ወራውርዮም ነይሮም እዮም። ኮይኑ ግና ብቐሊሉ ክለዓል ዘይኽእል እምኒ እዮም ኣብቲ መቃብር ገጢሞሞ ነይሮም። ናብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ መጺኦም ብለይቲ ሰሪቆሞ ኢሎም ዝመኸርዎ ምኽሪ ሕሾት ልክዕ ይኾነን። ምኽንያቱ እቶም ደቀ መዛሙርቱ መጺኦም እቲ እምኒ ክግልብጥዎ ስለ ዘይኽእሉ። ንዚአን እተን ቅዱሳት አንስቲ እውን እቲ እምኒ መን ክግልብጠና እዩ ኢለን ዝተዛረባ። መላእክቲ ግን ናይ ትንሣኤ ምስክር ኾኑ። ከምዚ ተናገሮ ብሓቂ ተንሥኡ እዩ። ኣቐዲሙ ከምዚ ትንስእ ተናጊሩ ነይሩ እዩ። ኣምላኽና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናናይ ተስፋ ቃል ከምዚ ተናገሮ ተናጊሩ የቀረየን ኣቐዲሙ ከምዚ ተናገሮ ንሱ ተንሥኡ ኢሎም መላእክቲ ናይ ትንሣኤ ምስክር ኾኑ። ናብ ምእመናን ኣብዚ ክነስተውዕሉ ዝግብአና ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሓቂ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግብአና። ካሊእ ቅዱሳት አንስቲ ናይ ትንሣኤኡ ምስክር እየን። ማርያም መግደላዊት ናብ ደቀ መዛሙርቱ ኸይዳ ተናገረት። ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ እናጎየዩ ናብ መቃብር ኸዱ። እቲ ዝተገነዘሉ ጨርቂ ረኸብዎ። ናይ ትንሣኤኡ ምስክር ኾኑ። መላእክቲ ከም ዝመስከርሉ እቲ እምኒ ከይተገልበጠ ተንሥአ
بهتم دنجلنا خمز تولده اتمق عبر تحتمو انها لي كريستوس دما تنسأ سلزي سعري نبره سلازي نموت شنيفو نمقابر شنيفو دما غويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس تنسى كريستيان بكريستوس بأملاخنا تنسى عبل علموت عبل على سيول عبل على ديابلوس عاوت رخيمنا إنا نصبيونا خبر تنسى مسرت خويننا أيو كريستوس كابزي تنسى نيرو كام موتان بكرات خوينو بخرو خوينو كابزي تنسى نيرو تنسى ناي كريستوس حق كابزي خون نيرو قدوس باولوس خمز بلو هايمانوتنا امنتنا كنتو مخونا نير إلو خمز تناغرو مسارتنا مخانو ناي كريستوس تنسى مفلات مردا عدلاي نزيو اتاناي مجمريا ويم طنطاويت بيت كريستيان اتزمرو زنبرت ناي عاوت زماري خمز زبلي نيرو او موت عابي يالو بالحخا اتاسيولخا عابي يالو عاوتخا انابلو ززمرو زنبرو نزيو اب قداماي ملእخت قرنطوس معراف 15 وصرا 55 انرخبو قاليو مالتيو موت اتموغي إخا أبيالو سيول اتي عاوت حيلخا أبيالو النابلو اتومنا يمجمريا كريستيان يزمرون يروم مالتيو حزوون موت بإيسوس كريستوس تنسائي تشنفيو كاب عدام جميرو اسكاب زمن كريستوس ديابلوس سجانا مقابر نفسنا دما ناو سيول وسيدو زل عالماوي موت نكن موت يقبرنا نيرو موت هابل على سبات حيل نيرو موت جزائي نبرا قويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس مستنسأجن نموت سعرو نموت دما عشنفو نزي هاورياو قدوس باولوس بتلايو قداماي قرنطوس معراف 15 قطر 55 او موت أبيالو بالحخا أتاسيولخا أبيالو عاوتخا إلو ززمر زنجرنا نزيو نايدك سبات صلاي موت يمو بقويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس تنسايغن تسعره أرثوذكساويان لما عنت بحبرت أب عالم مولو النزمرو زماري خمزيو كريستوس تنسى موتان موت وكيدو لموت لإلا وستمك عبر وهابي هيوت زل عالم إرفته كريستوس كموتان تنسيئيو بموتو نموت رجيسو سعيرو عمق عبر نزلو دما عرفته هابه نسيئو لونا شنفه بأكال نفس كريستوس ناب سيئول وريدو نايدس عنت سبكت سبي خلومي سلازي سيئول حيزاتو زنبرت نفس بملؤو كريستوس نس عنت زخونة سبكت سبي خلوم كاب سيئول دما أوصيئو وميو سلازي عبيت كريستيان نزمرو زماري زيئو ماله كريستوس بحق انتاي خوينو تنسيئو وكيدو لموت موت دما نموت انتاي قبرو رقص او سعارة نابلنا انزمرو نزئيو هوركا وستسيئول واي رقص ايوا ام قداسينا انزمرو مزموري ناب سيئول خدخا مركو دما ماركخا سلازي سيئول تسعارة سيئول بعدو خونة طرحو خونة نايز المات عالم برهاناوي عملاخ مشكام أي خالن موت زتبهالة ديابلوس أوي منو اتو زنتو سقال بيسو زمواني سقال بيسو زسعرن منيو منو اتو زمسل اسات يتواس مساي مسحيال زباس زلو برهاناوي منيو إلو يناغر يقوي نبر اتز سعرو أملاخنا نسو إيسوس كريستوس سلازي بناي كريستوس تنسائي موت تسعيريو سيول تسعيريو سيول حزاتهم زنبرو نفسات خلو تمنت إلايا خمقون ديابلوس تسعيريو ام كمتلا ألكو ام مدر اسهبو كلو حابي كام مدر العل عبلو الخلو العليلة
ኣብ ዝተሰቐል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኩሉን ኣባይ ክስሕቦ እየ ኢሉ ነይሩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ናይዚ ዓለም ዝገዛኢ ሓዚ ክድብረ እዩ ኢሉ እውን ነጊርና እዩ ናይዚ ዓለም ዝገዛኢ ዲያብሎስ እዩ ዲያብሎስ ዘስሕቶም ነብሳት ተመንጠለ ተሰዓረ ሕዚ እዚ ጸላኢ እዚ ኣብ ልዕሊና ስልጣን ከም ዘይብሉ ምፍላጥ ምርዳ ኣላ እዩ ሞት ስልጣን የብሉን እንተ ሞትናን እኳ ሞትናይ ኣምላኽ ናብ ኣምላኽና እንሸጋገረሉ መሳልል ኮይንና እዩ ኣነ ውእቱ ትንሳኤ ወህይወት ኣነ ትንሳኤና ህይወት እየ ኢሉ ነጊርና እዩ ስለዚ ሞት ትንሳኤኡ ኮይንና እዩ ብጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እና ክርስቲያን ስለ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ክንናገር እንተለና በኩራት ኮይኑ ብናይ ባዕሉ ስልጣን ካብ ሙታን ሰፈር ዝተልዓለ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሞት ልክንስዕር ኣብ ልዕሊ ዲያብሎስ ልክንስዕር ከም ዝገበረና ክንፈልጥ ክንርዳ ይግበአና ከም ኣይሁድ ስርዓት ሽቶ ንክቐብኣ ናብ መቃብር ዝኸዳ ቅዱሳት አንስ እቲ መልአኽ እንታይ ኢሉውን ኣይትፍራሓ ኢሉውን እዩ ኣቐዲማ እቲ ሓጢአተኛ ዝነበረት ሰበይቲ ስጉኡ ቀቢኣቶ እያ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 ኣቐዲማ ንቐብረይ ስጋይ ቀብአቶ ተባሂሉ ተጻሒፉ እዩ ጎይታ ከም ዝተናገሮ ስርዓቶ ኣቐዲሙ ተፈጺሙ እዩ ስጉኡ ከይቀበኦ ጎይታ ብኽብሪ ኣቐዲሙ ተንስአ መልአኩም ንቅዱሳት አንስ ኣይትፍራሓ በለን ኣምላኽና ዝደልዩ ሰባት ኣይፈርሑን ብኡ ይዓርፉ እዮም ስለናቱ ንምምስካር ኣይፈርሑን ናይ ትንሳኤኡ ሓቂ ንምምስካር ኣይፈርሑን ብወንጌል ኣይሓፍሩን እቶም ሰባት ስለናቱ ዝምስክሩ ስለናቱ እንናገር ኩልና ምኽንያቱ እንዓርፈሉ ጎይታ ሰዓሪ ስለዘለና ብዲያብሎስ ብወንጌል ጸለእቲ ክኽሰሱ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ሻዕዞም ሰባት እዚኦም ሰዓርቲ እዮም ስለዚ ስለ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ንምምስካር ክንፈርሕ ክንሓፍር ከም ዘይብልና ምርዳእ ምፍላጥ ኣድላይ ስለዚ ክርስቲያን ኣምላኽና ናብ ጸልማት ዓለም ናብ ሲኦል ወሪዱ ብርሃነ መለኮቱ አብረኸ ኣብ እስር ቤት ንዝነበሩ ሰባት ድማ ነፃነት ከም ዝሰበኸሎም ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረና ይረድእና ኣብናትና ልቢ ውሽጢ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጥና እንታይ እዩ ዝርከብ ክርስቶስ ብልብኹም ቅዱስ ተባሂሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ነጊርና እዩ ምናልባት ኣብ ልብና ኣጋንንት ሰፊሮም እንድሕር ኮይኖም ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ኣብ ውሽጥና እንድሕር ሃልዩ ተስፋ እንድሕር ቆሪጽና ሰውነትና ናይ ክርስቶስ ክኾን እናተገብኦ ናይ ሸፋቱ በዓቲ ጌርና እንድሕር ኮይንና ኣብ ልብና ውሽጢ ክነግስ ዝግብኦ ናይ ትንሳኤ ጎይታ ንሱ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ልብና ነቲ በኩራት ኮይኑ ካብ ሞታን ዝተንስአ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቅድስ ይግብኦ ኣብ ልቦናና ክነግስ ዝግብኦ ሞት ዝሰዓረ ኣምላኽና እዩ ሞት ዝሰዓረ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ሕያዋን ከም ንኾኑውን ክንፈልጥ ይግብአና ስለዚ ንሱ ተንስኡ እዩ እናበልና ንሕና ክንሞት ኣይግብእናይ ናይ ሞት ስራሕ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ናይ ኽፍኣትነት ስራሕ ክንሰርሕ ኣምለ ይግብአና ምፍላጥ ምርዳ ኣድላይ ብርሃናዊ ዝኾነ ኣቦ ኣምላኽ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ክነንግሶ ይግብአን ትንሳኤ ከልእላ ኣመነ ብርሃነክ ፈኑ ላይሌነ ትንሳኤኻ ልንኣምን ንዓና ብርሃን ካልኣኸልና ከም ንብል ኩሉ ብርሃናዊ ዝኾነ ስራሕ ንሕና ኣመንቲ ክርስቲያን ክንሰርሕ ክንፍጽም ይግብአና ማለት እዩ በተለይ ደቀ መዛሙርቱ ትንሳኤው ዝሰምዑ ኣብ ገዛ ተዓጽዮም እዮም
ኣብ ገዛ ፈሪሖም ተዓጽዮም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ከዚ እውን ፈሪሕና ተጨኒቕና ተሃዊኽና ብብዙሕ ነገር ተታሒዝና ውሽጥና ዝሕመስ ውሽጥና ዕርግርግ ዝብለና ጽቡቕ ነገር ዘይስምዐና ሰባት ክንህልው ንኽእል ኢና ግን ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ገዛ ተዓጽዩ እናሃለው መጺኡ ሰላም ለኩልኩም ኢሉ ሰላምታ ሰላም ድማ ሂብዎም እዩ ንኹልኩም ሰላም ይኹን ሰላም ለኩልክሙ ንኹልኩም ሰላም ይኹነልኩም ኣይትፍርሑ ኣይትደንግጹ ኢልዎም ናይ ትንሣኤ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኸዝውን ሰላም ንኹልኩም ኢሉ ሰላሙ ንክበና ብስራት ዝኾነ ዜና ንክግነግረና ንኣምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ተንስኡ ኣይሁድ መኺሮም ብዙሕ ወረ አውርዮም ነገር ግን ንሱ መቃብር ተዘይኸፈተ በህቱም ድንግልና ከም ዝተወለደ ብሓቂ ክርስቶስ ተንስኡ ካብ ዘለዓለም ሞት ኣድሒንና እዩ ሰዓርቲ ክንኾን ኣብ ልዕሊ ሞት ኣብ ልዕሊ ሲኦል ኣብ ልዕሊ ዲያብሎስ ጌርና እዩ ነፃነትና ድማ ሂብና እዩ ንዚ ኣምላኽ እዚ ብህይወትና ዘመን ክንዝምረሉ ብህይወትና ዘመን ክነምስግኖ ይግብእና ብሓቂ ንሱ ክርስቶስ ተንስኡ እዩ ወስብሃት ለእግዚአብሔር